Msikilizaji mpenzi wa Radio Iza mji wa Bukavu, masikioni mwako ni kipindi chako kipendelevu, kipindi Snel Enu, kipindi ambacho kinakujia toka radio nyingi za mji wa Bukavu, kinazungumzia kuhusu mambo ya umeme, vile vile operation cash power. Inazungumzia kuhusu shida ambazo Snel inakuwa ikipata katika kazi ya kuendelea kufournir moto kwa wakaaji ya maklientele wao. Vile vile inazungumzia kuhusu miradi ya Snel kwa ajili ya kuameliore dessert mu courant électrique katika mji wa Bukavu na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Une émission spéciale ambayo kwa siku ya leo nous avons ce grand plaisir, ce grand honneur de recevoir le directeur provincial de la SNEL dans la province du Sud Kivu, le directeur régional Jovi Molemangabo. Nous disons bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Na basi ujiunge nasi musikilizaji mpenzi, mimi ni Trésor Kiembwa. Utuko pesikio tunachambua kipindi chako kipendelevu. Musikilizaji mpenzi, mtakumbuka ya kwamba kipindi hiki Snel Enu kiliundwa na Direction Régionale ya Société Nationale d'Électricité katika jimbo la Kivu ya Kusini. Yote ni katika harakati ya kuwafasiria kuhusu moto wa umeme kinapita katika radio nyingi za mji wa Bukavu, ikiwa Radio Maendeleo, ikiwa vile vile radio na television Eka, inapita vile vile kwenye Radio Maria, vile vile kwenye Radio Bukavu FM, vile vile kwenye Radio Pouvoir FM. Voilà, ni kipindi chako kipendelevu. Jovi Molemangabo, tunaweza kujua kwanza nini lituma mnazindua rasmi emission hii Snel Enu? Ndio, asante papa journaliste. Ndio. Kama tulikaza kutia hii system ya cash power. Emission d'abord Snel Enu. Snel Enu, voilà. Itia ni juu wateja wetu walikuwa wanajipoze ma question mingi sana. Wengine walikuwa wanayua namuna gani kujiabone kuingia kwa cash power. Wengine walilalamika sana, wanasema biko wanawanyanyasa sana ku niveau ya Snel na babiana wenye habajue. Ndio pale tukasema hapana, ifo basi tutie ndani emission juu batu bayo kama kujikomporter par rapport ya mambo Snel iko nafanya masiku. Ndio maana tulijikaza kusema tuingie sasa kuma chaîne ya radio pour que tuanze communiquer na wateja wetu siku yote. Emission ambayo wakaji wengi wanasaliwe mara kwa mara. Nikienda katika hii emission banafurahia, banasema depuis Snel inexiste njo ya kwanza na kamata ma media inakuwa nafasiria wakaji, na wanasema hata ma societe zingine zingikuwa nafanya nazo hivi. Ni mzuri wakaji wanaechange na viongozi, na ndio maana vile vile tunakushukuru wewe peke yako umesimama umekuja kwa hii kipindi. Ni kitu ambayo ionekanake katika jimbo la Kivu ya Kusini. Unakuja wewe mwenyewe kiongozi numero 1 wa Snel mjimbo ya Kivu ya Kusini, vile vile Manyema, wewe unasema ya kwamba utashiriki katika kipindi hiki. Tutaweza kujua nini raison ile tumaka mtie cash power DP? Ndio papa journaliste, kama tulitia cash power mwa mwingine yetu ya Bukavu, ni juu tuliona kama desordre ilikuwa mingi sana. Desordre ilikuwa mingi, batu balikuwa banajiplaindre que Snel habapatie courant, mais iko naleta mafacture na mafacture yenyewe iko kunani ku niveau ya yulu sana. Basi na sisi tukasema no, hivi tuko na ile centrale yetu moya ya Ruzizi Premier yenye mzungu alituachia kama ni ma centrale yenye ni mashine yenye walitengeneza mu 1958. Tukasema basi ile kidogo ya moto tuko tunapata tuangalie namna ya kuirentabiliser na kwa kurecuperer la confiance ya wateja wetu. Ndio maana unaona tulitia cash power. Voilà, asante sana wasikilizaji, ngao unapendelea kutuma ujumbe, kuuliza swali fulani, ujumbe zako zote tutazichukua. Directeur ataona hizo message zako na atapporter solution kwa kila recommandation ambao mtaweza kupana. Numero ni 097 65 28 726 097 65 28 726 Amaku 085 68 69 566 085 68 69 566 Narudilia RTL 097 65 28 726.
Jovi Moulemangabo, comment évolue l'opération Cash Power? Système est évolué à Bukavu, Moulisha attaqué secteur gani, na mona compté kwa attaqué ngine secteur gani. Ndiyo papa journaliste, système yenyewe Cash Power inaendelea mzuri. C'est vrai que kumwanzo tulipata shida, ilikuwa shida mingi sana parce que unayua 3 quarts ya watu walikuwa na consommer courant zamani hapa Bukavu hawakuwa na ilipa. Hawakuwa wanajua hata wapi biro ya SNEL inakuwaka. Na bengine walikuwa wanalipa courant hapo wanaona hapo ndio wenyewe biko wanaikosa au ndio biko wanabalipisha franga mingi na japo hawaipataki. Ndio tukasema hapana, faut tuangalie namuna ya kurespecte nani mambo disons mibeko mjombe natasema nani watu wako nauza moto bo benyewe wanaangalia kisi ndio ba gérer courant bo benyewe na bakisha kuigérer mtu asipate tena facture forfaitaire na ile courant yako unaweza kuniuza cash parce que le fait que tu iko cash pas au moyen uitiliser mubaya haiko utakuwa obligé kwa na tumikisha pole pole pour que isiishe. Alors ukisha kulashe ile ndio ulikuwa unautiliser nani d'une manière abusive. Oui. Ndio tunagablia wengine nao wote. Unaona ndio pale stabilité ya nani ya recette iko inaingia mwingine. Mais kuko confusion DPM kuko wengine benye anasema nikishauza moto yangu tu ndeza hata souder madirisha kwangu ndeza souder milango, est-ce que c'est permis? Bon, kusouder comme tel haikataziwi, mais lakini unajua soudire iko na maparametre yenyewe inaharibishaka nani inaharibishaka mashine yetu. Ile mashine unaona kama mtu uko na souder, moto uko napiga ile yote na kujirepekite kwa mashine. Ndio maana tunaombaka mtu mwenye anataka kusouder, il faut na tuinformer pour que tusiharibishe ile mashine yenyewe tungali tunajikaza kui entretenir mpaka leo. Kuko biko mu système semi industriel, kuko bebiko mu domestique, unaweza kufanya pana utafauti na kwa bebiko mu industriel. Ndio ile mitabaelezea peut-être kuna nyingine parce que tunaya kufacturer batu par catégorie. Ndio. Kuko ile manyumba ma maison d'habitation. Oui. Kuko hii manani maison commerciale. Comme industrie ça vile ma pharmacie. Kila watu wanakuwa na catégorie hapo na prix yao haiko moja. Ndio. Des cas de raccordement frauduleux zinakuwaka répertorié daoulage. En tout cas, opération Cash Power ilikia remédier kwa ile fléau yenye ilikuwa ishabattre record mu vile ya Bukavu. Mais bibi nashangaza mimi nasikiaka SNEL na alerte même ku Cash Power watu biko naiba moto. Inaendeka namna gani na mesure gani mnachukuaka? Ndio papa journaliste ndio ile tu tunatelezea wateja wetu leo. Ndio. Na wale babiana wengine wenyewe hawaya sikia kama nani dessert ya courant inakuwa ingine sasa. C'est-à-dire kama uko na consommer courant yako normalement. Ça veut le dire si kwa machine yetu tunaonaka. Tunayoke hapa consommation iko mzuri sana. Par contre kama mnaanza kutire manani ma extension pirate, ubia unataka kufanya kukamata fournir bengine frauduleusement. Itaonekana parce que tuko na ma départ yetu bas station makabine. Il suffit tunaona tu charge inaanza kupanda d'une manière incontrôlée, tunasema hapa kwa kitu mwenye kunafanyika kule. Na tunatuma batu baenda kuangalia. Donc mnaweza identifier ta fasi. Mnaiwa kama huku ndio kunapaswa kwa huko ile situation. Secteur ndio tutayua. Ndio. A partir ya departement tunaona kama avenue fulani inakuwa na ampérage fulani. Leo inapanda inakuwa double. Tukifanya tu nani recherche mwele avenue, tutayua bandani wiko na barafodi kura. Na ile pale mimi nachia mkazo kuambia baache parce que ima siku tuko tunatumika na ma service spécialisé. Il suffit tu nani justice na kuanguka hapo, polisi na kuanguka kwa BNR unapata shida. Donc tuna décourager sana ile et puis kama tuna décourager ni juu ile consommation abusive isikuwe kuturudisha tena mu délestage. Parce que yenyewe tuko na combattre kabisa ni délestage, tuimalize mwe Bukavu yote na maenviron nafasi yote Uvira un peu partout mu Sud Kivu. C'est dans ce même optique directeur njo vile tunasikia ya kwamba balikuwa biko naiba makable mu ligne ya Kavumu na kadhalika. Hiyo bilikuwa namna gani kiongozi? Ile papa nakwambia kama binatusumbua sana. Parce que hatuyue marché ya cuivre inatokea wapi. Depuis tulianzaka kufanya makazi yetu kwa SNEL, tulikuwa nasikia kama biko naiba masinga ya cuivre ilianzaka ndio Lubumbashi. Lubumbashi Katanga mzee walikuwa naiba masinga. Mebale ba mwizi ondere balisha toka kule wanakikosa mu Bukavu. Parce que surtout mu périphérie tout ça vile Kavumu, Katana, Walungu, Makaziba kule njobi kwa nenda banaiba ile masinga ya cuivre. Donc tunaambia wale watu nao baache parce que sasa banaiba masinga vile
kuirudisha na kamataka wakati na ndio pale banatuharibishia kazi na banarudisha nyuma operation. Pourtant ni ouf de soulagement déjà mu province ya Sud Kivu na muvili ya Bukavu. Zamani unaona hivi tunaweza kuwa hapa radio Maendeleo, radio fulani, radio nyingine iko na groupe électrogène mzuri, mikura inaenda tu na basi banenda washa sa groupe, mais ma radio masiku abatumikishake tena ma groupe électrogène sana parce que cash power ilikuwa répondre mu ma besoin ya mingi sana, surtout ya délestage ambayo ilikuwa inaonekana à tous les niveaux. Tuna rappeler numéro ingawa unapendelea kupana message, en tout cas hizo message zote zitaingia mu boîte ya SNEL, itangalakisa kwa apporter solution le plus rapidement possible. Jinako unatuambia shida ni gani? 097 65 28 726 097 65 28 726 ni numero SNEL enu ambayo inasikika katika mji wa Bukavu kwenye radio nyingi za mji wa Bukavu, Radio Maendeleo, radio television Heka, vile vile kwenye Radio Maria, Radio Bukavu FM, Radio Pouvoir FM, ambao wanapitisha hii kipindi kwa ajili ya kusensibilize wakaaji kuhusu namna gani wataweza kutumikisha moto yao. Na katika tu hiyo sekta ya shida, directeur, récemment machupa zilisharie machine ku barrage hydroélectrique ya Ruzizi 1 neka kwa la base ya délestage. Bilikuwa namna gani na muli adresser message gani kwa population? Ndio papa journaliste, effectivement unajua hii vile yetu ya Bukavu iko vile moja ya Bilima. Alors ni vile ya Bilima, na kitu watu wanapasha kujua kama ni maji ndio inayoa kuzungulusha machine, na kisha izungulusha machine yetu inatosha kura. Alors il se fait que kama mvule inanyesha, ikisha kuta mabuchafu mfereji, ile mabuchafu yote tateremuka mulaki, na sasa inafika mulaki ale inaenda kuishia mpaka ku baraji ya Ruzizi. Sasa baraji ya Ruzizi kwa ngisi ma mashini zisikuwa atakia na mamiti machuma manini, mzungu alitiaka mafiltre. Donc ile mafiltre ndio ya kubare babuchafu yote pour que sifike ku mashini siharibishe. Ndio. Alors, sans vule na nyeshaka ile babuchafu yote bile machuma kishaingia kule ku baraji, tuko obligé ku arrêter machine parce que inafaa tufungule ile mafiltre pour que tutoshe buchafu yote yenye ko kuma filtre pour que mai puissance ya mai yende zungulusha ma machine comme il faut, na ile ma machine tutoshe kura. Mais vile buchafu kama iko mingi, pression inashuka na kura nayo inapunguka. Ndio pale tunaambia wakaaji wa mjini ya Bukavu na kando kando ba gérer ile madeshe yao mzuri, isikuwe nafika ku central, sababu chez souci yetu SNEL ni kumaliza délestage mwa mwingine yote. Alors ikisha kushuka pale tunaanza kufanya degrillage, machine inakosa mai ya kuzunguka, basi délestage inarudia tena. Voilà, unakuwa kifata kipindi chako kipendelevu na kuhusu hiyo uchafu. Kiongozi, niliona wakati moya kunakuwa ekipe yenye ilikuwa diligente na SNEL iko na ondoa uchafu. Eske banaweza weza kutosha ile uchafu yote mulaki? Basi papa journaliste, ona uchafu ikishafika vile tuko obligé kufanya ngisi yote pour que tuitoshe kwa ngisi tu endelee kunani kupana kura kama vile kawaida. Alors inatukamataka wakati ya mingi sana. Ile mabuchafu inafaa kukua na degree ni machine mwe na bikokotaka mule munani mushimu, inabipandisha yule. Ifoma mitumbu ikuwe pale ibirekipere bimachoa yote na bitia ndani, inaenda kubitupa kule mbali kule. Alors ile yote inatusumbua sana, inakamata wakati mingi, na kama mko mnatumika mko obligé, ça veut mimi natoka kusema hapa, kuarrêter machine mwa kumoya, na sio na arrêter vile megawati napunguka nyewe. Tunatuma kwa réseau de distribution na ndio vile delesa. Alors kama wanapenda delestage siku ndio tunawapatia kurasa vile na tajika baache kwa natupira mabuchafu, na mtu yote mwana kama anatupa buchafu munani muvereji ayue kama na contribue naye kudelestage. Kivu iliweza shukuru kuona kiongozi wa SNEL katika nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabemba, anatia effort zake kuhusu cash power parce que selon statistique jimbo Kivu Kusini na jitahidi kui operation cash power iko parmi ma province yenye na fournir nazo effort juu cash power iresir, na vile vile bureau de coordination kashukuru equipe hapa iko dirigé na Jovi Mulemangabo ambaye tunakuwa naye pamoja kwa studio sai kuhusu effort ambazo anakuwa akifournir ili cash power iresir. Pas plus tard que mimi tunasema pale papa journaliste na furahi sana. Ndio.
Au fait kama unaona leo kazi ya Cash Power inakamata inaendelea mzuri hapa kwetu. Ni juu ya kiongozi wetu directeur general Fabrice Lusinde wa Lusande Kabila. Yeye njiko anatupatia makonte, yeye njiko anatupatia materiel yote. Huko unaona tukifika mkabini, tukifika mu secteur fulani, vitu yote ya zamani tuko tunatosha tutatia vitu ya mpya. Donc makabla ya mpya, ma reglette ya mpya, ma disjoncteur ya mpya, ma tableau général basi bile biote ni mkuu wetu wa kazi Papa Fabrice Lusinde ndio kwa sasa. Ndio maana unaona sie kabisa tuko tunaendelea sana. Peut-être ce même message en langue française pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, il apporte une pierre à l'édifice, le directeur général Fabrice. Effectivement, c'est lui qui est en train de nous doter de tous les matériels neufs. Ces matériels nous aident à réhabiliter les réseaux à 100% et à enlever tout ce qu'il y a comme matériel qui peut nous causer. Parce que, bien évidemment, il est en train de fournir des efforts pour remplacer également les matériels usés, afin de les remplacer avec les matériels modernes qui peuvent aussi faciliter la SNEL dans la fourniture du courant de l'électricité. Et voilà, tulikumbusha mara tena kama nouvelle dynamique également société civile NDC iliweza kudekore ingénieur Mule Mangabo patriote en or kuona efforts ana fournir akishirikiana vile vile na uongozi wake wa juu kuhusu Cash Power, parce que unaanza pita mbalabala saa zote mwangaza iko hakuna delestage, mais population ndio banaendelea kusensibiliser parce qu'il y a une quoi la base ya delestage tena ama perturbation ndio. Et voilà, kiongozi difficulté ni nyingi zinele napitia, mais tunazani ya kwamba implication ya population hizo shida zinaweza kupata solution. À quand comptez-vous couvrir toute la ville et toute la province en compteur après paiement Cash Power? Itakuwa wakati gani kiongozi? Baske inalomba mwendo wa polepole aussi, il faut kumaliza secteur par secteur. Ndio papa journaliste. Unaona ile kazi ni kazi moja haiko ya kwenda nayo haraka sana. Tuko naenda nayo polepole mais sûrement. C'est-à-dire que tukisha toka mu secteur, hapana tupashe tena kurudia. Il faut tunaacha bitu yote iko natumika sawa. Na njoo ile mimi na rappeler population hapa kama SNEL ya leo haiko tena SNEL ya zamani. Il faut population ifungue mecho. Si tukisha pita tunaenda mu secteur nyingine, haifai tena groupe ya babiana, groupe ya batu moja hivi, banarudia kwenda kuanza kurationner population. Ile kabisa tunakatala. Ima siku lisha kwa system niko numerique. WhatsApp unakamata tunatutumia, tutaweka ule mtu lishinje tumutuma wala hapana. Makabine mnapaswa kuzichunga, ni makabine zenu. Haifai kesho mtu aingie tena mule aanze kutripoter ndani. Na tunafurahi sana, c'est vrai population ya Bukavu iko inatusaidia parce que saa yote kama kuko shida quelque part biko na Twitter na wanatutumia hata ma photo. Tunafurahi ndio sana, baendelee vile bataona tutashase tutafukuza delestage moyo mwingine. Na kwa kumaliza ulisema wakati gani tutamaliza? Nisha kuambia kama bakube tu ya kazi. Kinshasa wiko natutumia materiel pole. Na kama tunapata tunaingia mu secteur nyingine vile. Donc ndugu yetu yote yuko Bukavu, mais yuko Muvira, mais yuko fasi yote bakuwe calme parce que tutafika tu. Avec ukubwa ya commune kwa Ibanda, mais en tout cas musha couvrir à plus de 90% commune ya Ibanda. Non, Ibanda tulisha presque kumaliza par Panzi tu ndio inabakia. Mais même munaanza aborder la Bagira parce que Kadutu tuko na kamata côté ya brasserie commune ya Bagira. Émission un peu partout là. Et puis Kadutu tulisha kamata Mabugabo, Venir Albert Kayabu kule chini ya Beach Mwanzi parce que nilikuwa kule Sampasha habari nikasikia watu wanasifia sana kazi ambayo mnakuwa mkifanya. Tuna rappeler également juu ya ma point de vente ya kuzia komoto. Watu wengi walikuwa na yala sana kule ku bureau central, mais après sensibilisation yako tunaona kama nguma ishapunguka kule, banaanza kwa bachachi parce que tulibarapela kake point de vente haiko moya, haiko ku bureau central. Peut-être on va rappeler tena directeur. Ndio papa journaliste, na rappeler tena wateja wetu. Ndio. Kama ma point de vente ziko mingi. Fasi yote tunaendaka tunaingia mu secteur tunapasha fungula point de vente. Ndio. Mais kuko ma bruise moi zinapita mafo bruise za kusema kama ni kule ku direction régionale ndio kwenye prix ya Cash Power ndio kumze. Hapana, prix ni ile tu na hakuna difference entre prix kwa point de perception yote. Kwa mimi nawaelezea kama sasa tulianzaka tulifungulaka point de perception Nguba. Tukafungula point de perception hapa ku Place Mulamba. Tukafungula point de perception kuna ni Vamaro. Tukafungula point de perception kwa également ku place ku pembeni ya nani ya hotel Monkauzi wala pembeni ya mairie.
tukafungula place nani ku place de l'indépendance kama unataenda ngambo ya njia brasserie également pembeni ya OCC yulo kidogo pale. En tout cas tuko sasa na Kamanyola nayo iko na point de perception yake, donc tuko na plus ya oui exactement, na zinasaidia parce que de temps en temps mimi nikipita kwenda fanya kazi yangu upashaji habari na kutanaka watu ni wachache, kuko saa yenyewe wale wa kuuza ini nani kulomba franga wanakuwa wao peke tu, habana mtu mchana mzima. C'est parce qu'il y a un point de vente également à Ziko pale. Na tuna rappeler que mule semaka au fur et à mesure que muna implanté face fulani na muna installer hapo tunatia directement kesi. Ingine niko nataka kuambia wa ndugu yetu wa client wetu ndio tunaona kama ile système au fur et à mesure tuko nakamata watu mingi mu prépaiement. En tout cas ma caisse nayo c'est comme si il faut tunaangalia sana namuna ndio tuweza kutia na paiement à monnaie électronique. C'est-à-dire que bakuu wetu ya kazi kule Kinshasa biko na jitahidi badanza uzia moto ku telefoni, kuangalia namna gani batu wanaweza kuwa nauzia moto ku telefoni. Kama uko na hauna makuta mu telefoni, kama una makuta mu telefoni ndio unakuwa sasa kukesi ile yote iko en étude. Donc tuko naenda na améliorer au fur et à mesure tuko tunaendelesha kazi. Tunakumbusha kwamba unafuata kipindi Snell et nous ambayo nasikika mjini Bukavu kwenye media tofauti. Ni katika lengo Snell etia kipindi jua kuechange na clientele ya kwake kuhusu cash power, kuhusu mambo ya umeme, kufacilite tâche population, kuhusu mambo ya kutumikisha moto wa umeme na kusema vile vile shida ambao wanapitia. Unasikia directeur alisema hii kutupa uchafu mmefereji na enda ingia mbarrage na cause de l'estage. Donc population n'a pas choix responsable, na également population n'a pas choix dénoncer tout cas ya raccordement frauduleux. Occasion naona hapa banaiba kamoto pour que bisike ba impacter ni bote mwantite yenu. Vile vile tunasikia DP nasema population iji approprier système cash power pour que Bukavu ikuwe alimenté en énergie électrique. Ni kipindi cha kupendelevu Snell et nous kinapita katika media nyingi za mji wa Bukavu. En tout cas kipindi hiki kinasikika hapa na pale. Andika message zote zitaingia mu boîte ya Snell, itapana solution kuhusu problem yako ambao utaweza kuandika. Vile vile kama ni kuencourager, parce que mara kwa mara napata message ya kuencourager, andika tu iendelee kupatia Snell fursa ya kuendelea kufanya kazi kwa faida yenu. 097 65 28 726 097 65 28 726. C'est en tout cas une émission spéciale qui a eu cet honneur-là de recevoir ingénieur Jovi Moulemangabo, directeur régional de la SNEL Sud Kivu et Maniema, qui est en train de fournir un grand effort, un effort titanesque de titan, afin que la ville soit éclairée. Et voilà, kiongozi tunasogelea mwisho wa kipindi hiki. Mara kwa mara unaweza encourager batu kuhusu séparation compteur. Ni juani. Ndio papa journaliste, unaona hii mode ya cash power ni mode moya inapenda kila client akuwe autonome. Ukiangalia hawa watu wenye biko na maimeble mo unaweza ona mamenaje siku hata 5, wengine inafika hata mpaka 10. Alors ukikamata compteur moya unapatia ile menage 10 ba utiliser, inarisikia kuleta vita mu parcelle. Ndio pana tulisema shie tunapanaka kwa kila mteja, kila abone wetu iko na droit ku compteur moya. Lakini kama nataka sasa kugabula anataka gabulia wanani ba bengine anakuya ku bureau yetu, tunamuonesha sasa ma condition. Tuko na kwa ma condition pour que tufanye les séparation compteur. Voilà. Na mimi napenda bateja wetu wako na ya kama information yenye iko bien, yenye iko mzuri utapata ndio ku bureau. Hapana kufuatana na watu wenyewe wataka kwambia no angalia mie hivi ni no batakudanyana, batakukula franga bure. Hii masiku avec mode cash power kukukula franga iko nguvu sana. Parce que wewe mwenyewe uko na gérer yako, wewe mwenyewe uko na gérer nani franga yako. Donc kama kuko information ya kuuliza, unauliza kwenye nani bureau, kwenye bureau ya SNEL utapata manani majibu ya mzuri. Dans ce même angle DP, ouverture ya kama mtu anapenda apate moto, atanzia kupitia kufasi gani? Parce que mtu anasema na chantier yake anatapenda bampatie moto. Ndio mimi nasema ndio ile mwelekeo. Il faut kupita ndio ku bureau. Ku bureau yetu ya SNEL. Kuko ba chef ya PP, kuko ba chef ya commercial, kuko chef ya commercial, batakupatia information ya mzuri. Sio pote tuko pale, tunaambia batu manani ma procedure yote ya kupata moto bila tatizo. Daoulage en tout cas chez souci tu nikumaliza ile kitu ici pale. Et puis kama mko mu quartier
il faut kuyoga kama kila mtu anapaswa kuwa na yake compteur. Ukiona voisin yako anaanza kuwa na consommer courant mais amone compteur yake, donc anataka kutuharibishia kazi. Ndio. Na anataka kuharibishia, anataka kurudisha entité yote. Yeye atarudisha delestage kule kule. Il faut kabisa unafungula macho pour que tusirudie tena mwele mabitu ya leo. Voilà, directeur régional de la SNEL Sud Kivu, un dernier message adressé à toute la population qui est en train de nous suivre en ce moment à travers différentes radios de la ville de Bukavu. Ndio kuba client yetu mimi nasema vraiment chez SNEL tuko tunajikaza kubatia à l'aise. Atupende tena ile mabitu ya zamani. Na ba client yetu nabo bakuwe vraiment discipliné. Tuko tunatafuta kumaliza delestage. Haifai tena ba voisin bakuye baanze kufanya ile madésordre pour que delestage irudie tena. Parce que ukiangalia bien tuko tunatia ma container, tuna équilibrer ma phase. Phase yote utasikia huyu yuko na courant mingi, ule yuko na courant kidogo. Courant zote ziko sawa, tuko na équilibrer nani ma phase pour que desert soit vraiment potable na stable. Donc bako vraiment bafungule mecho parce que hii système naomba tunakuwa discipliné na batona kama vraiment batajouir. Entre temps il faut kuba rappeler kama batu bengine ba Jean bengine bakufurahia hii opération kuko certains incontrôlés walikwenda mjina SNEL japo SNEL iba reconnaître waenda rançonner population. Sinjo ile niko mimi nasema c'est-à-dire que ima siku kila mtu anaanza jipitisha kome agent wa SNEL. Na bale ba journalier tu gatu utiliser zamani bale tulishafukuza. Utaona anafika mu quartier yeye ndio gangi kule. Or en réalité yeye hatutumike naye tena. Ndio tunasema bakuwe banajiinformer ku SNEL. Na shie ba chef de quartier, ba chef d'avenue bali ndio tunatumikaka nao. Banona kitu comme ça si mwenyewe tutakia tutamaliza hivi. Donc désordre iishe mambo ya nani ya kuutilize kwa. Mpendo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chako kipendelevu, kipindi SNEL enu ambayo inasikika katika mji wa Bukavu. Ni mnamo lengo ya kuendelea kuhimiza raia wajiaproprie Operation Cash Power, wasindikize SNEL, wasapoti SNEL ili vile vile nao wapokee umeme, bapokee courant électrique, wa éviter makaa ya dérapage, ba éviter vile vile makaa ya raccordement frauduleux, ba dénoncer tout acte suspect ambayo inaweza kupelekea delestage, wa éviter kutupa uchafu katika mifereji, hali ambayo mara kwa mara inapelekea delestage, kwani hizo chupa zitaenda mulaki na zina sharia kwa machine ya SNEL kwenye barrage hydroelectrique ya Ruzizi. Na kwa haya basi tunashukuru wewe wote ambao watufuata. Kipindi hiki kinapita mara kwa mara, mtafata kwenye Radio Maendeleo, kwenye Radio Bukavu FM, vile vile kwenye Radio Maria, vile vile kwenye radio na television Eka TV, vile vile kwenye Radio Pouvoir FM unafuata kipindi hiki. Kiongozi ambaye ni Jovi Mulemangabo alisema atakuwa anapita mara kwa mara. Wengine waongozi wanasema kaniko kilo staenda. Mimi anasema mie mwenyewe ndenda sikia raia wanasema nini kuhusu Operation Cash Power. Shukrani engineer Jovi Mulemangabo kwa kujibu kwa liko. Asante sana papa journalist. Walisi tunashukuru nyote ambao mlijiunga nasi msikilizaji mpenzi. Utangazaji wa kipindi SNEL enu Trésor Kiembwa. Tunawaaga tukiwatakia mambo mazuri na kila laheri. Bye bye.